P, 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 D, P. Lu sayang gak sih sama gua? Apaan sih? Ih beneran, sayang gak sih? Sayang kok. Di, ada koknya. Serius, sayang gak sih lu sama gua? D, P, jawab. Kirim bukti transfer. Nih lo mau duit. Udah masuk. Apaan sih? Gua gak butuh duit lu. Gua tanya, lu sayang apa enggak? Jawab cepetan. Iya, sayang. Di, gak excited. Sayang bang, sayang. Dah. Cius. Iya, sayang. Lagi lo di depan gue anjing. Gak bisa chat gue, gak usah chat. Gue sibuk scroll TikTok.